The National Autonomous University of Mexico has identified microorganisms hidden in dumpsters as capable of degrading various types of polyurethane plastic. Polyurethane is widely used in making foam mattresses, shoe soles, tennis balls, and varnish, and is considered difficult to recycle. Efectivamente, tenemos aproximadamente unos 12-15 años de estar trabajando en esta línea de investigación con el objetivo de buscar microorganismos que muestren alguna capacidad incipiente de degradar el plástico. Y hemos aislado algunos y hemos seleccionado los mejores. The decade-long research, which is currently being patented, is an important step forward for decreasing polyurethane pollution and improving environmental protection. Hemos trabajado inicialmente con bacterias, también con consorcios microbianos y recientemente empezamos el trabajo con hongos filamentosos, los cuales pues muestran una gran capacidad degradadora, dado que muchos de ellos son saprófitos, es decir, se alimentan de materia muerta. The researchers have managed to identify the best strains of these microorganisms and the key enzyme which cause the degradation effect. The degrading ratio reaches up to 50%, or 20% better than those obtained in other laboratories around the world.